Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Type in your name, TV. or maybe you can get someone older Xin to giới do it thiệu for với you. các bạn một mini game Stanley và con cá mập. Ok, đây là phần 2 của series game. Như phần trước, khi game đã từng chơi là Stanley và con hổ. Đấy là Oh yeah, we're khi working on that game shark project for phần 1. school. Are you going to use the real shark tooth I gave you, Stanley? Đây You là bet, một Dad. tựa game I should của do lessons back Play the animal Playhouse. cards you let me borrow too. Nếu các But I bạn can't quan remember tâm where I thì put có them. thể đăng ký I và better tìm start video looking. trong See kênh. ya. Stanley Griff. Hôm Oops. nay Sorry, Stanley Mom. muốn I'll mang put mô my hình things away. cá mập và răng cá mập thật của mình đến trường. I have so much to Nhưng do các mô before hình Lester arrives, Dennis. I have to find his nằm animal rải cards, rác put khắp my nhà shark của model back Stanley, together, không thể tìm and... thấy Uh-oh. những mô hình cá mập của What's the mình matter? My shark hoặc tooth. những cái It thẻ isn't in động its vật. display case. Don't worry, Stanley. Ok, When you're nhiệm faced vụ with của more than chúng one ta problem, là it's best to deal with them one by tìm one. kiếm những mô hình cá Would mập you like giúp to cho help Stanley Stanley. put his shark model together? He could use a hand finding the Trong mỗi animal mảnh cards mô and hình shark tooth đều as có well. những trò chơi Come on, mini nhỏ. it'll be fun. You'll like it here. Ok, đây là căn phòng của Stanley. Dorsal fin. Plastic teeth. Chúng ta sẽ tìm những mảnh ghép Bubblegum. của con cá mập. I might be able Ok, to đây use là the một shovel later chiếc on. thìa để xúc cát. Bubblegum. I'll bet my kite will Cánh come in diều. handy later. Mà Stanley thường hay thả ở ngoài bãi biển. Còn đây là một cái That thước ruler kẻ. might come in handy later. Pectoral fins. Ồ, đây Dorsal fin. có một cái Dorsal fin. Dorsal fin. vây lưng của một con cá mập. Dorsal fin. Look, Dennis, the dorsal Nhưng fits mà on my Stanley radio, quá but thấp it's too để mà high to lấy được reach. nó. Lionel's out Vì in the thế hall. chúng ta Why phải don't you chơi just một yell for him to trò help? chơi Because game I'm a dolphin, Dennis, and dolphins don't just yell, they đó là squeak, nghe tiếng squawk, kêu whistle, của and sing. Well, the Queen's cá heo. English has always been good enough for me, thank you very much. The dolphins are going to make noises, then you copy them by clicking them in the same order. Ready? Here they go. Ok, con cá heo này vừa kêu. Congratulations. Get ready. Here's another set. Ok, con này. Clever, clever. Are you ready? Because we have another round for you. Ok, đây rồi. Con này nữa. You're really racking Chúng up ta the sẽ phải points. lần lượt. Ready? Here comes another set. Con nào kêu trước thì phải ấn trước. Ok, You're a good player. được 955 điểm. Lionel! Ồ, đây You couldn't là just call anh out trai like a normal của person, could you? I'm a Stanley. dolphin. You're too much, animal boy. Anh ta cao hơn Could you Stanley please give my nên mom có a thể piece với down được for chiếc me? vây lưng của cá mập. Sure, there you go. Thanks. Ok, Maybe I xin can cảm do you a ơn. favor sometime. Okay then. Try speaking human next time. Do sharks talk like dolphins, Dennis? No. Stanley Like đầu rất là dolphins, they to. have Đây là exceptional một chú hearing cá and can vàng. pick up sound waves underwater Bạn from over a cũng mile là away. thú cưng của Stanley. So they hear waves under the waves. Well said, Stanley. For a human. You can learn more about the dolphin by looking in the great big Chú book cá of vàng này everything. nói rất là nhiều. Plastic Ok, teeth. Bubblegum. Gum is sticky and chewy and yum, yum, cái yum. gì đây? À, những đồng tiền. Đây là những Plastic teeth. mảnh The răng little của cá plastic mập. teeth for my shark model are scattered all over. Too bad you're not a stingray, Stanley. Some of them swim along the ocean floor catching food. Stingray Stanley. That's it. Stanley I'll sẽ be a biến stingray thành một and con scoop cá the floor đuối. clean.
để Well, di chuyển, could you do my fish nhặt bowl while you're at it? những chiếc Swim through the răng của water cá and mập. scoop up 10 of the teeth in true stingray Ok, style. chúng ta bắt đầu. Don't bump into obstacles and pick up those bonus treasures. Click on Stanley Stingray Stanley luôn to tưởng start the tượng game. mình thành Click những again con vật to get your mouse như thế back. này. Ok, Bonus! Hooray! Aha! Treasure! hai That's the chiếc way. răng rồi. Try to get more of those. Không được đâm vào những con này, đâm vào nó Bonus treasure! Way to go! là thua. 5. Halfway there. Đây là ở dưới đáy biển. 6. 7. 7 chiếc rồi. Ôi rồi ơi, 8. Bonus treasure! Way to go! đau quá. 9. 8 cái. Only one left. 10. We Ok, did it. 10 You got cái. it! Well done! Stingrays sure are cool, Dennis. Cruising along the ocean floor. There are a couple of sharks that do the same. No kidding? Bramble sharks and zebra sharks glide along the ocean floor looking for food as well. Reminds me of Harry. Indeed, cruising the kitchen Đó floor là looking những for chiếc răng scraps. mô hình của cá mập. Hey, I resemble that remark. You can learn more about the stingray by going to the great big book of everything. Còn đây là chiếc vây ở hai bên. The pectoral fins are next to that laundry pile. If I was a flying fish, I could just fly over and get them. Well, flying fish don't actually fly, Stanley. They glide by Lần leaping này out of the Stanley sẽ water biến and thành một spreading con their rùa. pectoral fins to escape from enemies. Neat. Too bad you weren't a flying fish, Dennis. As long as I'm not a frying fish, I'm quite content. It's a flying fish race for Stanley's Ok, pectoral con rùa fins. Stanley To bắt đầu. start, click on Stanley. Move your mouse up or down to move Stanley around the predators. When you get close to the surface, click your mouse to leap over other fish or swim under them. Chúng ta Watch đi for sẽ đi bonus nhặt treats. những Hit cục any vàng. key to get your mouse back. On your mark, get set, fly! Bắt đầu. Ok, That's the way. Keep after the bonus treasure. đây có một cục bay. That's the way. Ok, Keep after the bonus treasure. That's the way. Keep after the bonus treasure. con này không phải là con rùa mà con cá Hey, chim. bonus. Good show. Nó có thể bay lên được mặt nước. Bay nào. That's the way. Keep Ok, after the bonus treasure. chúng ta chuẩn bị về đích. That's the way. Keep after the bonus treasure. Very Ok, good. đã về đích. Super duper. Flying fish live in tropical waters. Is that where Như vậy sharks là đã live được too? 2 chiếc Some vây. do, but some live in cold water as well. Neat. Is there such a thing as a flying Còn shark? cái Dennis? đuôi của Not really, but the mako shark does like to jump out of the water. It can also swim up to 22 miles an hour. Còn cái 22 đuôi của miles con cá per mập. hour? Wow, that sounds pretty fast. Faster than the average cat. You can learn more about the Ồ, flying đây fish là chiếc by đuôi. going to the great big book of everything. trò chơi này thì chúng ta có thể Crabs kích have vào been around những a long time. nơi They were có here even hình before là the nó sẽ dinosaurs. biến. There's a seagull. A seagull is a scavenger and will eat almost Đều giới thiệu anything. một loại động vật Isn't nào she đó. pretty? That's a flamingo. Flamingos stand on one leg like ballerinas. A pelican. He has a big mouth that he uses Đây to là 3 catch loại fish. động vật, 3 con chim. Which one has a big mouth that he uses to catch fish? Ồ, không biết chọn con nào. I'm sorry. Try again. I'm sure you'll get it this time. Which one has a big mouth that he uses to catch fish? Con bồ lông. A pelican. Okay. Right you are. Tailfin. Tailfin. Đây là còn cái đuôi. So that's where the tail fin is. It fell behind the bed. If I was an octopus,
I could reach way in for À, it with one Stanley of my sẽ long arms. biến You're mình right, thành một Stanley. con bạch An tuộc, octopus arms or tentacles dùng cái vòi của con They bạch also tuộc have để little suction cups on lùa them to vào cái hold khe things. để lấy được cái Cool. đuôi. I'd lend you a hand, Stanley, but, well, I don't have any. That crab is Ok, trying to đây là nab một con bạch Stanley's tuộc tail fin. Stanley. Guide Octopus Stanley's arm through the maze by clicking the arrows Và along the chúng way ta sẽ and đi get theo there một cái first. mê cung. Good luck. Bắt đầu. Aha! Ok. Treasure! Sang đây. Bắt được cái này không? Bonus! Hooray! Ok. Thôi không ăn. Yay! You Như beat vậy that là old đã lấy được crab. cái đuôi. Dennis, Ồ, sharks Stanley get into tight khá places thông minh. too. Đã dùng một Well, cái they have no thước bones, và so một most of them are quite mẩu flexible. keo cao su No để bones, dính no vào fooling. No fooling. A để lùa shark vào skeleton khe is để made lấy. of cartilage, Nhưng the anh same ta stuff lại that makes up your nghĩ nose mình là and một con ears. bạch tuộc. I hear you, Dennis. I have all the model pieces, but I can't remember how they go together. This'll take a long time. Ok, chúng ta đã lấy được mô hình của con cá mập. Good idea, Dennis. Click on the display case to put the shark model together. Bây giờ sẽ ghép những cái mô hình cá mập lại với nhau. Can you help Stanley put his shark model together? When you Ok, click on a đây piece, là I'll give you a hint on where to body. mình của đó. Yes, that one goes right there. Đây, còn đây là cái bên Dorsal lưng. fin sit dorsal fin. Yep, that's where that goes all right. Tail fin. Cái đuôi này. Yep, that's where that goes all. Pectoral fin. Yep, that's where that goes all right. Teeth. Hàm răng. That's it exactly. Well done. You sure know a lot about a shark's various body parts, Stanley. There's a word for that, isn't there? Anatom. Oh, do you mean anatomy, Stanley? You took the word right out of my mouth, Dennis. Good show. You helped Stanley assemble the model. Now, what say we start looking for Lester's animal cards and that shark tooth? Ok, đã được rồi. Click. Đây là ván trượt. If I was a penguin, Ồ, Dennis, xem I đây. wouldn't need a sled. Đây trượt ván I'd just chăng? use my tummy. À không phải. Stanley, con chim you cánh better cụt slide back Stanley. over here because we have work to do. Ok, If you bây giờ click chúng here, ta you sẽ can ra play khỏi cửa Stingray Stanley's Sweep Up Again. để tìm những bức hình của các There's loài a động lot to vật explore around trong here. quyển sách của Stanley. Đây là một bức Yes, the first một animal bức hình card. của con cá I'm mập. pretty sure I left the rest downstairs. Cái gì đây? This waste paper basket is like a turtle À, shell. một The cái great thing thùng about rác. being a turtle is that you carry your house on your back. Nhưng mà I wonder if Stanley this is where lại they got úp the nó idea lên for lưng mobile để homes. trở thành một con rùa. Con rùa Stanley. Stanley, oh Stanley, what about those items we have to find? You're right, Dennis. Guess I better come out of my shell. Ồ, một con Pearls come from oysters. một viên ngọc trai. Unicorns are mythical or imaginary Ồ, horses một with con a ngựa single horn có on cái their head. sừng. Arriba! Ồ, He certainly likes to hoot his honker, doesn't he? con vịt. Just goes to show, don't judge anyone by how they look. You'll like it here. À, đây là một cái phòng tắm, nhà vệ sinh. Không có cái bức ảnh nào trong này. I say, I'm feeling rather flush. Hey,
There's my friend Marcy. Ok, chúng ta sẽ đi ra ngoài, You've returned. Excellent. đi xuống dưới nhà. There's a lot to explore around here. Đây có một bức hình. There's one Ok, of một con Lester's rùa. animal cards. But where are the others? Em còn thiếu mấy bức. It's the great big book of everything with everything inside. See the world around us, this book's a perfect guide. Is that everything? This is Stanley's great big book of Ok, everything. You được can learn hai a bức. lot about animals if you look in here. Con cá mập với cả con rùa. Bây giờ bức này là con cá voi. Còn đây là con cá ngựa. Đây là con bạch tuộc. Ok, Back to ta the sẽ old tiếp tục đi downstairs tìm. hallway. Aww, a little một baby con gorilla. He's Golia. so cute. Barbie, Golia. Letter A. Con kiến nó tha chữ A. Whoa, watch out! Anh đi xuống đây là I'll put anh that sẽ bị skateboard ngã. away before Vì someone thế steps Stanley on it sẽ and phải gets hurt. cất nó đi. Great idea. We can use the broom to clean the mess. Bẩn quá. It was raining cats and dogs out there. Hey, Con chó Elsie nó left ỉa it. ra đấy. That's Con mèo. I think I may have stepped in some mud. Con mèo đi vào cũng bẩn. Harry should Nhưng have lại wiped là his con feet. chó. Sang phòng bên này. This is a beautiful front Ở yard. đây là ở ngoài sân vườn. Did you know that hippopotamus means river horse, Stanley? Hippos sure are huge, Dennis. Imagine Đây if có you một bức weighed ảnh. as much as a hippo. Ok, I definitely need a bigger tank. bức này là bức gì đấy? Look, see? Một con cá Horse. ngựa. The seahorse card. Còn 2 bức nữa. Stay away from the road, Stanley. I better remove that and recycle. Allow me, Stanley. Ok, tôi đi vào trong nhà. Sang phòng bên này. It's one of my favorite rooms in the entire house. Tadpoles are baby Thành một frogs. chiếc They're ghế really mini. small. They need a small chair. Đây có Dennis, một bức if Elsie hình went for a nữa. swim, would that make her a catfish? Bức hình con gì No, đây? Stanley. Catfish get their name from having little spines in their cheeks which look like whiskers. Con mèo biết bơi à? Mèo làm sao biết bơi? Weird. All right, the jellyfish card. Đây là con bạch tuộc. Fish aren't the only creatures of the water. There's the snail. He's very slow. Đây là một Then con there's the toad. She's ốc. faster. Faster than Một either con of ốc them tên, is một the con otter. ếch Who do you think và is một the con chuột. fastest? The toad, the snail, or the otter? Chúng sẽ đua bơi qua sông. Chúng ta sẽ chọn một con nào bơi nhanh nhất. Ok, tất nhiên sẽ là con chuột. Good choice. Let's see if the otter wins the race. Racers, on your mark, get set, go! Ok, bắt đầu. What a race! Con The chuột otter là wins. con bơi He's nhanh a nhất. sleek, powerful swimmer. Còn con ốc What a tên race, là con folks. bơi It chậm was a nhất. drag, but the snail trailed the field. The toad hopped to it, but wound up in second place. The otter know better. Neither was a match for the larger, stronger otter. Now back to Stanley's adventure. Over to you, player.
Ok, sang phòng bên này xem nào. It's a lovely room, isn't it? Look at those fleas on Harry's back. Một khúc Just xương as chó, fleas hitch a ride chó on đến Harry, ngay. Remorax hitch rides on sharks. That'd be a fun way to get around. Whee! Stanley, Lester's cards, your shark tooth, remember? Ồ, hình như cái đấy kiểu giống như một con hải cẩu. Đúng là loài hải cẩu. Đây có một bức hình. Ok, như vậy là I was having the most wonderful dream. Whew, that's đây the là last bức of hình Lester's con cá voi. cards. Now, if I could Như just vậy find là my đã lấy shark được tooth. hết So let's see tất if we cả can bức hình. figure out where your shark tooth is. Sharks here very well underwater. Where's the most water in the house? The bathroom. Sharks live in hot and cold water. Where can hot and cold water be found? The bathroom. And furthermore, you think you might have had it with you when you took your bath last night in... The bathroom. So after all this, I think it's pretty obvious where we should look. The backyard? Harry. Harry loves Ồ, swimming con in the chó water. He's a good dog. đang tập bơi. You've Một come bà a long cụ way, baby. đang trông gậy lại trở thành một em bé. 3 o'clock is about the time Stanley finishes school. 6 o'clock. Why, that's dinner time. By 9 o'clock, 9 giờ Stanley's in buồn ngủ. bed. It says 12 o'clock. That's when Stanley eats his lunch. Which clock says 3 o'clock? That's it. Right on time. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm một cái bể nước. Keep looking. Như vậy chúng ta sẽ phải quay lại phòng tắm, phòng vệ sinh mới có cái bể. Ok, đây rồi. There are 4 fun games here in the bathroom. Have you played all of them yet? Small tropical fish come in many shapes and colors and have interesting names. This one's called a butterfly fish. Ồ, ở đây có những cái lôn nhạc. That's a quiet quack, isn't it? Một bánh xà phòng. Dennis, look, seahorses. They're much harder to see in their natural environment, Stanley. Seahorses blend in very well with their surroundings. Would you like to help Stanley round up the seahorses? I believe the proper phrase is Yee-haw! Hi-ha. It's a corral in À, the đây là coral. trò chơi Find the seahorses, click with your mouse to grab them, then click xếp again như to con put cá them ngựa into their vào. matching shapes below. Nó đang Have fun. ẩn núp trong những cái dạng san hô. Chúng ta sẽ xếp nó đúng vào chỗ. Correct. Ok, đây rồi. Correct. Con này ở đây. Correct. Superb. Seahorses can be hard to spot. Reminds me of carpet sharks. Carpet sharks? Yes, they dwell in deep, dark waters, almost impossible to spot on the sea floor. Just like my shark tooth. It's sure hard to see. Oh, we'll find it, Stanley. Don't you worry. There are still more games to play in here. Enjoy. You can learn more about the seahorse by looking in the great big book of everything. Look at the beautiful new blinds your mum's put in the Cái này là cái bathroom with gì? a colourful jellyfish design. We're in the ocean, Dennis.
They're real jellyfish, and we have to match the pairs that are identical. Gotcha! Can you match the pairs of jellyfish that have the same color? Đây là những con sứa. Just click on 2 jellyfish that you think are identical. Chúng ta sẽ nhặt những cái con nó có trùng màu giống nhau để chọn thành một cặp. Yes, Ok. yes. Splendid. Nice one! You matched another pair. Ok. You've got a very good score. Do jellyfish and sharks have anything in common, Dennis? Well, they both need clean water to live. I change your water for you, Dennis. Yes, you do. And your mother changes your water for you. What are you talking about? Why, bath night, of course. You know, you've already played with the seahorses and the jellyfish game. Nice job. But can you find 2 other games in here? You can learn more about the jellyfish đây có by một cái searching cân. in the great big book of everything. Thử That scale cân gives me xem an nào. idea, Dennis. Do tell. Well, it's this game show where you compare the weight of, say, a whale by stacking it up against the weight of smaller things, like sharks or something. That's quite the imagination you have, Stanley. Quite the imagination indeed. Welcome, ladies and gentlemen, to another exciting game of whale scale. Đây là một trò mà gọi là cân cá. Chúng ta sẽ đặt những con cá để cho nó cân nặng bằng với một con cá mập to. Những con cá mập con. Good luck, Stanley. Harry the dog, explain the rules for us, will you? Thanks, Dennis. Chú Our killer whale chó này weighs làm in em at khi 22,000 ra giới thiệu. pounds. That's roughly the same as 6 great whites. But you'll Cần just phải have to có add a few 6 con wedges cá directly to even up the scales. Good luck. mập con Let's see our first để question. bằng được Can sharks see in the dark? con cá mập Yes, to. only with the lights on. Only with their flashlight. Can Đây là sharks một see? câu hỏi. Yes. Chúng ta sẽ Only phải trả lời. with the yes. Correct. Ok. Now you can drag the sharks to put them on the scale. Như vậy là được 2 con cá mập con. Now our second question. Sharks Có are the 6 only con cá fish mập that con have này mới bằng được. smelly Như vậy feet. chúng ta sẽ Your phải own trả brand lời. of peanut butter. Smelly feet, eyelids. Right you are. Trả lời 5 câu hỏi. Third question coming right up. If a shark loses a tooth, it will fax the tooth fairy, take out and add in lost and found, grow a new tooth. Grow a new Ok. tooth. Take out and add in lost and found. Quit fooling around. Sai rồi. Grow a new tooth. Right, now click and drag the shark to put it on the scale. Ok, còn một con nữa. Let's see the fourth question. Sharks have been known to eat at takeout restaurants, at swim-through restaurants, animals larger than themselves. Animals larger than themselves. That's right. Click and drag the shark onto the scale. Way to go. Đã You đủ. balanced the scale perfectly. Everybody back in the water. Harry the dog, tell Stanley what he's won today on Whale Scale. Stanley, you win a year's supply of candy, cookies, bubblegum, potato chips. Stanley? What are you thinking? Oh, I was just thinking about whales, Dennis. How do whales breathe in the water? They use their blowholes like you with your snorkel. And sharks? Well, they get air from water flowing over their gills. Speaking of sharks, let's track down that shark tooth. You've matched the jellyfish, weighed the whale, and helped find the seahorses. Impressive. But there's another game for you to play here. Take a look around. You can learn more about the whale by going to the great big book of everything. Ok. Vẫn chưa xong. Great big book of everything with everything inside. See the world around us. This book's a perfect guide. Please. Stanley will know the smallest detail when he reads of the mighty whale. Đây là một con cá voi. Chúng ta mà kích vào đây thì nó sẽ đói. Whales spend their whole lives in the water
because they're too heavy to survive on land. Look up there, Dennis. What do you see? Well, I see a shower curtain blowing in the breeze. Not me. I see a parade of turtles marching in the sea. I see. Or rather, I didn't, but now I do. Just click the turtle Ok, whose đây shell là has as trò many chơi dots as the number shown để above. giữ con số. Don't let them swim too far down. There's a shark in that cave. Chúng ta 5 sẽ dots. nhặt những con số ở đây. Số 5, 5 dots. Ok, số 1, Precisely. One dot. That's số 2, right. 2 dots. 2 dots. còn You lại couldn't số be more. 6. 6 dots. Ok. Ah, well, there you are then. Nicely done, Stanley. Turtles sure are good swimmers, just like sharks. Turtles use their 4 flippers to swim, but sharks use their entire body. I wonder where my shark tooth swam away to. We'll find it, Stanley. Let's just keep looking. Well, Stanley, we've learned quite a bit about sharks. We sure have, Dennis. I think it's time we took a dip into the great big book of everything. Oh boy, will we see a real Ồ, live lần này shark? Stanley As long as we're sẽ careful. Off lặn we xuống go. biển để tìm con cá mập. Để lấy So nice được to be chiếc back in răng the của old con cá mập. neighborhood. Oh, look, Stanley, a shark. Wow, he's a good swimmer, all right. And Ồ, see, một he con doesn't cá need mập help to siêu to breathe like khổng you. lồ. And he's down here on the ocean floor. I wonder if he's seen my shark tooth. Yikes, Stanley. Hi. Stanley bắt đầu Shark xông tooth vào để bẻ project răng nó. and golly, you have lots of teeth. Stanley? Look, Dennis, he's smiling. Maybe he wants to have us over for dinner. Ồ, con cá mập Maybe he cười wants được. to have us for dinner. I see what you mean. Swim for the hills. Chạy đi Stanley. Ôi, tí nữa bị nó cắn. Boy, sharks are fun to learn about, but they should be left alone. You said it. But we did get some clues on where the shark tooth might be. Yeah, swimming, breathing underwater where things are clean, or maybe get clean. Ồ, đây là một chiếc răng của cá mập. You found it. Way to go. Yeah, now I remember. I brought the shark Ok, tooth in the chúng tub ta with đã me lấy được when I chiếc had my răng bath cá mập. last night. I was pretending I was a shark. Well, you're all set for your show and tell now, Stanley. You bet, Dennis. Và Stanley đã mang chiếc răng và mô hình của cá mập đến lớp để cô giáo có thể xem mô hình và các bạn đứng trầm trồ nhìn Stanley. Ok, game Stanley đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Well, Stanley, you worked very hard for that A+. And that's Ok, các bạn nhớ đăng ký kênh, Thanks for your help, like, Dennis. share We learned a lot about sharks, didn't we? để ủng Yeah, hộ kênh. they hear well underwater. They're super swimmers. Some cruise the ocean floor, and some are well camouflaged. But all need clean water to live in. Chúc các bạn ngủ ngon. Sharks sleep with their eyes open. Ồ, chú cá That's đắp right, chăn. Stanley. That's what I'll do. Good night, Dennis. I'm going to sleep with my Ok, eyes open like a... Stanley và con cá mập. Đến đây là Pleasant hết. dreams, Shark Boy Stanley.